Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. God bless you, my brothers and sisters. Hope everyone is doing well. Ojalá que todos se encuentren bien. Y a pesar de todo, damos gracias a Dios de lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Amén. We, despite of and in spite of everything or anything, we thank God for everything that He has done, everything that He is doing and will do. Amen. We thank God for us being able to have that privilege and that honor to be able to read His Word, to be able to cry out to Him and seek His presence. Amen. To be able to receive His love, His mercy, His grace. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad, mi hermano y mi hermana, que usted y yo tenemos de poder buscar su presencia, de poder leer su palabra y encontrarlo, that we're able to find Him. Amen. That even when we don't feel Him or whenever the circumstances tells us otherwise, God is there. Y que a pesar de todo lo que estemos pasando o nos ha pasado, estamos confiados y sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Hoy quiero darle seguimiento a este tema que relación requiere acción, participación e iniciación. Today I want to give a continuation into this lesson or teaching. Relationship requires action, participation, initiation. And I hope you're able to grab your Bibles, the Word of God, and write some notes. Allow the Holy Spirit to reveal to you what God is telling you this morning, this day. Y ojalá que pueda tomar las escrituras, su Biblia y su lápiz, hacer notas para que escriba usted lo que el Espíritu Santo le está diciendo a su vida hoy. Y ahí en la palabra del Señor en Filipenses 4, 19 al 20. They're in Philippians chapter 4, 19 and 20. Let's go to that Bible book, Philippians chapter 4, 19 and 20. Vamos allí al libro de Filipenses, capítulo 4, del 19 al 20. Y lo leo así, yo leo la Reina Valera versión. Dice el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hallelujah. Philippians chapter 4, verses 19 and 20. The word of God, I'm reading the King James Version. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Verse 20, now unto God our Father be glory forever and ever. Amen. Now when we're reading this word, this Bible verses, I don't know if you ask yourself, what are God's riches? Cuando usted lee estos versículos, no sé si usted se ha hecho esta pregunta, ¿cuáles son las riquezas de Dios? ¿Cuáles son las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Si hay algo, mi hermano y mi hermana, que usted y yo tenemos que saber a diario, recordarnos, es que las riquezas de Dios son muy diferentes a la que nosotros pensamos que son o consideramos que son riquezas. Es todo lo contrario, lo que Dios considera, o las riquezas de Dios son eternas. Amén. Son eternas y son muy diferentes comparados a las cosas de este mundo. Lo material, todo lo que el humano, la humanidad, este mundo considera riquezas, es temporal.
todo desvanece, todo es por perdido, es temporal. Y tenemos que recordarnos constantemente que las riquezas de Dios no son lo que considera este mundo el ser ricos. Nada que ver con lo que el de las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que son eternas, son eternas. Entonces, recordemos eso, si nos estamos afanando por cosas materiales, pensemos de nuevo, consideremos estos versículos, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces o muchas de las veces nos preocupamos, el mundo, las personas, la iglesia se preocupa por cosas materiales y nos olvidamos de las cosas, de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que son eternas. Son muy diferentes a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y allí todas esas riquezas, promesas que Dios tiene para usted y para mí, lo podemos encontrar. La fidelidad de Dios lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Amén. All His promises and all God's riches, what He considers riches, that's what we need and should consider God's riches. Amen. Which are eternal. And most of the time, or should I say all the time, humanity, this world, and even the church of God, we worry so much about material things, which is nothing compared to God's riches. Amen. Because what this world considers riches is so different. It's so temporary. And unfortunately, what the world considers to be riches or blessings, should I put it in those words, it has nothing to do with God's blessings. We find God's riches and His blessings in His Word. And if you compare them, your mentality is going to change. The way you feel about so many things is going to change. Because what God's riches are eternal. They're permanent. And what this world considers it's temporary. And unfortunately, it will perish. It perishes. It vanishes away. It won't last. So let me continue. If there's something that we need to remember, to remind ourselves constantly, is that God is faithful in keeping His promises. Amen. And faithful even when we're awaiting their fulfillment. Si hay algo, mi hermano y mi hermana, que usted y yo tenemos que recordar y hacerlo constantemente a diario en nuestras vidas, es de que Dios es fiel, de que Dios mantiene y Él cumple sus promesas. Él es fiel aun cuando estamos esperando en aquellas peticiones, en aquellas oraciones, en sus promesas. Usted y yo podemos esperar, confiar de que Dios suplirá y de que Él va a cumplir. Leemos en su palabra de que aún Abraham tuvo que esperar años para poder concebir o para concebir a que Sara concibiera a su hijo. Amén. Entonces a Isaac. Entonces ahí nos damos cuenta de que a veces usted y yo vamos a esperar años. We learn in God's word that Abraham waited years for Sarah to conceive Isaac, and we may wait years to receive that promise of fulfillment, but God is faithful. We're able to wait knowing
that God answers our prayer. Amen. And that God considers true riches to be spiritual treasures, wisdom, and a relationship with Him rather than physical money or gold. He warns us that material wealth is temporary, calling it uncertain riches. In 1 Timothy 6:17, en Primera de Timoteo 6:17, Dios nos dice que Él considera esas riquezas tesoros espirituales, sabiduría. Él considera esas riquezas una relación con Él. Ahí lo encontramos en 1 de Timoteo 6:17. 1 Timothy 6:17 is where God tells us that He considers true riches to be spiritual treasures, wisdom, and a right relationship with Him. Amen. God has made promises throughout Scripture, yet sometimes their fulfillment seems delayed. So we pray, we wait, and when those prayers have not been answered by God, we question Him. Dios nos ofrece, nos da promesas en sus escrituras, y aún en medio de ese proceso, de esas promesas que usted y yo estamos esperando, estamos orando, esperando, y cuando no ha sucedido, como que cuestionamos a Dios. ¿Qué está pasando, Señor? Te he estado pidiendo esto por una semana, un mes, otras personas por años. Y estamos cuestionando a Dios. We question God. But let us remind ourselves that when our Father doesn't meet our expectations, we often look outside ourselves for the reason. What's happening? What's going on? Usted y yo tenemos que recordar que cuando nuestro Padre no contesta nuestras peticiones o no considera nuestras oraciones, buscamos una razón, buscamos una excusa, el por qué Dios no está contestando nuestra oración. Amén. But it's important to understand that while God's love is unconditional, many of His promises have conditions attached. Usted y yo tenemos que saber que las promesas de Dios son condicionales. Lo podemos encontrar allí en Filipenses 4:19 que hemos leído, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Significa, mi hermano y mi hermana, que Dios va a suplir conforme a su voluntad y no a la de usted y no a la mía. God is going to answer. Verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. That means that He will supply our prayer. He will answer them according to His will, not ours, not yours, nor mine. For example, a promise that the Lord will supply all of a believer's needs. Scripture shows that obedience plays a role in how we experience God's promise, provision. Amen. Persistent disobedience can create barriers in our relationship with Him. Restoring that connection begins with repentance. If we go to Psalm 81:10-12, si ahí vamos al Salmo 81 de 10 al 12, nos damos cuenta que Dios los dejó a la dureza de su corazón. Esto significa, mi hermano, mi hermana, que si nosotros no nos unimos a la voluntad de Dios,
entonces esas promesas no son ni para usted ni para mí. Allí el salmista nos dice que Dios los dejó al pueblo de Israel a la dureza de su corazón, y por esa decisión, por ese comportamiento que ellos hicieron, sufrieron las consecuencias de sus decisiones. Dios los dejó, dice la palabra del Señor, ahí en Salmo 81 de 10 al 12. Dios los dejó. ¿Por qué? Porque ellas endurecieron su corazón hacia Dios. Y por esa razón sufrieron las consecuencias de sus decisiones. Así es que esas promesas, mi hermano y mi hermana, usted y yo somos llamados como hijos e hijas a obedecer, a actuar, a participar todos los días, a iniciar ese tiempo con Dios, a tomar ese tiempo con Papá Dios, a unirnos en amor, por amor a Él. Amén. Y por esa razón, por ser hijos e hijas de Dios, por nuestra obediencia, por nuestro arrepentimiento, por humillarnos delante de Él, usted y yo podemos recibir esas promesas de parte de Dios. In Psalm 81, chapter 81, 10 to 12, God says that the people went their own ways. In other words, God gave them up into their own cold-heartedness. God gave them up. And because these people, the children of Israel, decided to stay away and not seek God's purpose and will for their lives, God left them. And because of their decision, their wrong and bad decision of not obeying God, God left them. So the promises of God were not for them at that time. Why? Because they were disobedient. As children of God, we are called to be obedient, for us to repent, to humble ourselves, and to be obedient to His word. Then we are able to receive God's promises. Psalm 81, 10 to 12, God says that He left them. He gave them up to their own cold-heartedness. And because of our wrong decisions of not obeying and following God's word, we suffer, and we will suffer the consequences of our choices. We will suffer the consequences of our decisions. Taking a promise out of its biblical context can lead to misunderstanding what God has actually said. Expecting Him to fulfill a conditional promise when we're not meeting His requirements sets us up for disappointment. Cuando usted y yo esperamos, tenemos la expectativa de que Dios va a contestar nuestra oración o petición, aún siendo desobedientes, mi hermano y mi hermana, aún siendo desobedientes. Y cuando Dios no contesta esa petición, esa oración, nos desanimamos y hacemos cosas por nuestra propia voluntad, sin considerar, sin humillarnos, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Las buenas nuevas, las buenas noticias es que las expectativas de Dios no son duras o pesadas, no son they're light. They're so light that God's expectations are not burdensome. This is the good news. In 1 John 5:3, ahí en primero de Juan 5:3, dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos. Déjeme leérselo una vez más. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Damos gracias a Dios, mi hermano y mi hermana, por estas expectativas de que, o estas cargas, por decirlo así, que no son gravosos, que usted y yo nos podemos acercar al amor de Dios, y Dios nos llama que guardemos sus mandamientos todos los días. 1 John 5:3 says, "For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous." They're not heavy. They're not burdensome. We are called as his children to love God, to reach out to him, to cry out to him, to approach him in his love, so that you and I can keep his commandments every day, all day. And his commandments, God says, are not grievous. Now let us know that God's commandments are not grievous because you and I have the Holy Spirit. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos va a dar la fortaleza, el poder de guardar estos mandamientos de Papá Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. God is perfect, and he's the one who lives in you, who lives in me. He's the one who's going to guide you, who's going to help you, who's going to help me, guide me, to be able to keep his commandments on a daily basis. This is not with your strength. This is not with anyone or any other person's help. This is because God provides that help himself to each and every one of us. So if and when we're feeling down and discouraged, like if we can't move forward no more, we need to remember that every day God loves us. Whether we do or we don't, remember that we can't do anything to receive God's favor, God's promises, God's salvation, because he already done it. He has already done it on that cross. All we have to do is just humble ourselves, trust that he will answer, and know that he is there. What God asks of us is that we love, we honor, and obey him. Not to earn his favor. Remember, remind yourself that we can never and we will never do anything to earn his favor. It's not by works. It will never, and it can never be by works. But because relationship requires participation, your participation. Relationship requires action. It requires for you to move, for me to move, to do something about it. It requires participation. Every day, we need to participate, to be engaged with the Holy Spirit, to allow him to guide us and to comfort us if necessary. Todos los días, usted y yo tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos ayude y aún nos consuele si es necesario para seguir adelante cada día. Usted y yo nunca vamos a poder hacer nada, decir nada para recibir el favor de Dios. Recordemos que nuestra relación con Papá Dios requiere su participación, requiere mi participación todos los días, buscando, recibiendo su amor cada día, sabiendo que Él está con nosotros. Nuestra relación con Dios requiere
que iniciación, que usted y yo iniciemos el día. Requiere acción, que usted y yo actuemos, tomamos ese primer paso para presentarnos delante de Dios y permitir al Espíritu Santo que nos guíe, nos enseñe, nos revele la palabra de Dios en cada día, en nuestras vidas diarias. Amén. Recordemos esto, mi hermano y mi hermana, que aún en las pruebas y las luchas, en las buenas y en las malas tiempos, en los buenos y malos tiempos, dice allí el verso 29, el verso 20, disculpe, Filipenses 4, 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que mi hermano y mi hermana, aún en las luchas y pruebas, en los buenos tiempos, aún en los malos, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. As we walk faithfully with God, we discover that He is faithful to meet our needs, all in due time, todo a su tiempo. Y recordemos, and let us remember that even in our struggles, in our pain, in good times and bad times, Philippians 4:20 says, now unto God, our Father, be glory forever and ever. Amen. So whatever you're going through, where we're going through, whether that be pain, struggle, good times or bad times, let us remember, recordemos, mi hermano y mi hermana. Let us remember that now unto God our Father be glory forever and ever. Amen. God remains the same. And if you are struggling, if you are in pain, or probably you don't even know what's happening, what's going on with you, why am I feeling this way? Why is this happening to me? Are things going to get any better? God remains the same. Dios permanece el mismo. Que a pesar de si estamos pasando por luchas y pruebas, o quizás no entendemos la situación o nuestro estado emocional, mental, o el por qué están pasando estas cosas en el mundo. Recordemos, mi hermano y mi hermana, que Dios permanece el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto significa que usted y yo tenemos esperanza, podemos encontrar fortaleza, podemos seguir adelante aunque sea un día a la vez. Usted y yo podemos seguir adelante en la fortaleza, en esa paz que solo Dios provee para su vida, su mente, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras familias. There is hope. Hay esperanza para usted y para mí, para este mundo. There's hope for this world, for you, for me, for this world. There is hope. Let us remember that regardless how we're feeling, even when we don't understand it, let us know that we can cry out to God and find Him, seek His presence, His word, and receive. Allow yourself to receive that comfort, that warmth, that hug, that love, that strength that only God, that peace that only God can provide to your life, to your mental, emotional state, to your body. And let us ask the Holy Spirit to guide us what it is. If there is anything that I need to do on my part, Lord, show me, reveal to me that. Search my heart
and prepare my mind and my heart to receive everything and anything that you are teaching me. There is no punishment, there's only teaching. Remember that everything works out for His greater good to those who love God. Recordemos que todo obra para bien para todo aquel que ama a Dios. Así es que mi hermano y mi hermana, nuestra relación con Dios requiere nuestra participación, requiere que usted y yo actuemos, requiere de que usted y yo iniciemos nuestra relación con Papá Dios y permanezcamos en su unción, en su presencia. Relationship requires action, participation, initiation. Amen. And for us to remain in God's presence, in His favor, in His word. Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we thank you. Thank you, Lord, for everything that you've done, that you will do, that you are doing. Lord, I pray for my brothers and my sisters, Lord. Señor, yo oro por mis hermanos y mis hermanas. Sea usted con sus familias, be with their families, Father God, with your church, con tu iglesia, Señor, con este mundo, Señor, con todo aquello que está pasando, with everything that's happening around in this earth, Lord. Holy Spirit, we invite you. We invite you to dwell in our hearts, in our minds, in our souls. Señor, te pedimos que, Espíritu Santo, que entres y vivas nuestra mente, nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestras familias, in our families, Father God. Lord, that every day, even when we don't feel like it, even when we don't understand anything, Father God, that we know and understand, Lord, that you love us and that no matter what, you are there. Thank you, Jesus. Gracias, Señor, que cada mañana, cada día, y a pesar de nuestra circunstancia, cómo nos sentimos, Señor, que nos recordemos y sepamos, Señor, que tú estás allí. Que podemos esperar, Señor, y que nosotros, Señor, no podemos hacer nada. Solamente buscar tu presencia, Señor, buscarte a ti. Leer tus escrituras, Señor, y conocerte aún más, Señor, porque aún en medio de ese dolor, de esa confusión, Padre, que no entendemos, aún allí, Señor, usted está obrando. Aleluya. Glory be to you, Father God, that in the midst of our confusion, that we don't understand what we're going through, we know, Lord, that we're able to trust you and that you are there. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. A usted sea toda gloria, toda honra, Señor, por siempre y para siempre. To you, Father God, all the honor, the glory, forever and ever. Amen. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Sigamos firmes y adelantes, orando unos por los otros, constantes en la oración. Amén. Siempre orando por unos y por otros, dando gracias a Dios. Always praying for each and every one and thanking God, being thankful for each and every one of us. Amen. Siempre orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Ephesians 6:18. For us to be praying always, at all times, in prayer,
in supplication in spirit, persevering for all of his saints. Ephesians 6:18. God bless you. Que el Señor los bendiga y sigamos teniendo un bendecido día. Let us continue to have a blessed day. God bless you.